Vidikovac, Tikva, tu je Ločika, ovdje iza ovog brda dođe Prokuško Rijeka. Sva ona brda tamo koja vidite sve što. Pozdrav! Dobrodošli u novi video. Evo ovdje ću napraviti uvodni dio za ovaj današnji video. Danas sam snimio jednu tri veoma zanimljive planine u Bosni i Hercegovini gdje je ogromno prostranstvo, znači pješke ne bi mogli za 3 dana to da prijeđete. Evo vidite, čak sam u snijegu ovdje. Malo je drugčije nego dosadašnji video koje sam snimao o selima i sve to. Nadam se da je dobar zvuk zbog vjetra. Znači ovo vam je sad Vranjica planina, ovo sve. Znači ovo je Šćit, ono je Tikva, ono je Ločika, ono je tamo nad Krstac najveći. Ovdje vamo iza ovog brda se nalazi Zečija glava vrh i nalazi se tamo iza Smiljeva kosa najveći vrh Zec planine. I ja sam sad išao iznad prozora ovdje dole i Ramskog jezera, ima jedno jezero na planini, odakle se vidi Jablančko čak jezero, pokazat ću vam na snimcima. I znači kompletnu ovu svu planinu sam za jedan dan prešao iz Fonjce sa motorom. I ja bih volio da pogledate ovaj video kako izgleda ta planina, jer ovo je nemoguće. Prvo što je to nemoguće pokazati kamerom i sa dronom i sa svim. Samo bih vas zamolio da pogledate video do kraja. Toliko od mene. Danas je sa mnom Anes Žutić. I danas vozimo Vranjicu, Zec planinu, Brusnicu. Čak ćemo doći do ovog jezera tamo prema prozoru što ima. Trenutno se nalazimo u Fonjci. Znači idemo za Dusinu Bakoviće. Znači ovaj put iz Fonjce kad se iz Bakovića ide, ovo vam je glavni put za Brusnicu. A vamo se ide za Gvođanske staje i Otigoške staje. Znači u ovom pravcu izlazi se na vrh Zec planine. Znači mi sad prvo idemo na Brusnicu, da se popnemo gore na vrh i onda ćemo se vratiti ovdje ovim istim putem i onda idemo na Zec planinu i preko Zec planine idemo čitavu Vranjicu da nas zapređemo. Počinje skijalište i ide skroz gore do vrha. Mi ćemo sad se popijeti skroz gore na onaj vrh.
cvijeće koje možete vidjeti na planinama se zove šafran. I poslije ćemo se vratiti ovdje dole gdje su ove staje, spustit ćemo s onim putem, izaćemo na one tamo livade, da i ono sve odvozimo. I onda idemo na najveći vrh Zec planine, Smiljeva kosa, eno tamo ta špica. Tu ćemo ići. Ovo je dole što možete da vidite, tu vam je Povinca. Da je ljepše vrijeme sve se vidi, znači vidite do Sarajeva odavde. Ovo mjesto sad gdje se nalazim je Vran kamen. I sad ćemo se spustiti ovdje dole gdje imaju katuni i kroz onu šumu i penjemo se na početak Zec planine. Izlazimo na Smiljevu kosu. I onda ćemo odlučiti da li ćemo da idemo na jezero iznad prozora koje je ili ćemo odmah ići prema Prokoškom jezeru. Izvor Vrbaca je ovdje iza. Ono vam je Tikva, Ločika i idemo isto na najveći vrh Vrance nad Krstac. Danas smo to se odlučili. A ovo brdo ovdje s kojeg smo došli, to se zove Matorec. Ono tamo je vrh Brusnice. Ovaj dio jezera, ja koliko godinama prolazim ovim gore vrhom, nikad nije presušio ovdje. Vidite i da očiste. Ovo je baš stari neki katun bio tu. Gožđanske staje, Vranica, Zec i Ščit planina teritorijalno spadaju u srednjobosanske planine, a pripadaju dinarskom sistemu te čine sačinjavaju širok planinski masiv koji se pruža na prostoru od Fovince do Gornjeg Vakufa. Znači Matorec je 1937 metara gdje smo sad bili, Vran kamen 1902, tu smo bili, sve to obišli i sad smo se trenutno spustili ovdje u Gožđanske staje.
baš zahtjevan ovdje. Najveći vrh Zec planine, 1871 metar. Znači popijali smo se sa Brusnice, to vam je najveći vrh, ono je gore Matorec, Vran kamen, spustili se dole gdje su Voždani, oni Katuni, izašli smo ovdje, na ovo brdo došli ovdje sad na Smiljevu kosu. Znači ovo vam je Vitreuša planina. Da. 1919 metara. Iza njega, iza ovog brda dođe Gornji Vakuf, vamo dođe Prozor. Da, Prozor. Da. Evo tamo se vidi onaj, kako se čvrstice tamo iza. Da. Ovo dole je tren. Da. Znači ovo je Zečja glava se zove ovaj vrh gdje smo sad bili. Super. Penjemo na ovo brdo i iza njega ima jezero. I evo ovaj moj logo, ću zalijepiti ovdje. Evo Beširević. Dole se vidi Jablonsko jezero, tu vam iza ovog brda dođe Prozor. Nevjerovatno.
čvrstica. Jezero se zove, jel? Zec, planina 1689 metara nadmorska visina. Vidim ove lovce, ovi su najjači lovci. Mani! Joj, jeste lovci ili ribolovci? Sve ste, jel? Pa šta vam bolje ide? Isto. Isto, jel? Joj. Idemo tamo ono u brdo zadnje, to je naš Krstac, a vraćamo se preko ovog brda ovdje. Ovo je vrh najveći zec planine. Mi smo sad bili tamo na onom brdu, između ova dva brda se nalazi jezero to. Znači ono se nalazi iznad prozora sela Ščipe i Here. Gore vam se, ono zadnje brdo vam je čvrsnica, ovo vam je Prenj. I ovo je najveći vrh Zec planine, ono je Zećija glava, ono tamo vam se zove Brusnica, ovo je Matorec ovdje, ovdje vam izvire Vrbas rijeka i ovo je Ščit, ono je tamo Tikva, ide nad Krstac i Prokoško jezero, iza ovog brda faktički dođe. Mi se sad moramo vratiti kroz ovu šumu i svim ovim dijelom ćemo se voziti do tamo. Eto. Ovdje dole gdje je ona klupa, tu vam Vrbas izvire rijeka. Sad se spuštamo, idemo na Tikvu. Onaj vrh se zove Tikva. A sa Ščita se spušta. Vidikovac, Tikva,
tu je Ločika, ovdje iza ovog brda dođe Prokoško jezero. Sva ona brda tamo koja vidite, sve smo prešli danas. Ovo je sad trenutno put prema Prokoškom jezeru, a ovaj vrh gore koji se vidi u stvari, to se zove Ločika. Ono tamo je najveći vrh Vrance, nadkršćan. Mi sad idemo ovdje prvo na najljepši vidikovac, odakle se vidi Prokoško jezero. Meni je ovo najljepši vidikovac sa kojeg se vidi Prokoško jezero. I ovdje gore vrh je Krstac i mi idemo sad tamo još možda odavde nekih, sigurno ima 3 do 4 km do Nadkrstica. To je najveći vrh Vrance. Idemo da se upišemo i spuštamo se na Prokoško jezero. To je to. Nadkrstac 2112 metara. Samo Ločiku nisam uspio zato što je baš snijeg na njoj. Ove ostale sve vrhove Vrance sam danas popeo. Sve jedan. Eno dole, tamo je Bugojno, ovdje dole je Gornji Vakuš. Tu dođe iza ovog brda. Sad idemo na Prokoško jezero i to nam je kraj današnje rute. Nismo se mogli upisati ovdje jer je vlažna sveska sigurno od minusa i od svega. Ali evo, zalijepio sam stiker. Ukoliko se niste pretplatili na moj kanal, ako gledate me i podržavate moj rad, onda to uradite.